कोलकाता प्रेस क्लब में एक भव्य सोशियो कल्चरल वेलफेयर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें समाज, संस्कृति और सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन हेलो कोलकाता द्वारा किया गया, जबकि इसे प्रज्ञान फाउंडेशन ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के एसोसिएट पार्टनर्स के रूप में लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मैग्नेट्स, इंटरनेशनल मीडिया गिल्ड और रोटरी क्लब ऑफ कस्बा शामिल रहे। कार्यक्रम के चीफ ऑर्गेनाइजर और हेलो कोलकाता के एडिटर डायरेक्टर सोशल इन्फ्लुएंसर आशीष बसाक ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई प्रतिष्ठित हस्तियों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया। सम्मानित अचीवर्स में ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट क्लब के मालिक और लायंस क्लब ऑफ मैग्नेट्स ओवरसीज के चेयरपर्सन कौशिक सनी दासगुप्ता, 60 उपन्यासों के लेखक उमाशंकर, अमेरिका से प्रसिद्ध आध्यात्मिक उपदेशक इस्कॉन देवदासी आनंदी राधिका नुपुर, वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ साहा चौधरी, भाषा एक्टिविस्ट झरना भट्टाचार्य, कुश्ती प्रमोटर सोवन चक्रवर्ती, कर्नाटक से कवि और सामाजिक कार्यकर्ता नागथी हल्ली रमेश, ध्रुपदी गायन कलाकार सुदीप पाल, सेलिब्रिटी ग्रूमर पायल वर्मा, गायिका प्रणति साहा और दीपा दास, लायंस सीआईएफ कोऑर्डिनेटर लायंस गुरप्रीत सिंह पनेसर, योग गुरु चंदन दास, सीनियर एडवोकेट तीर्थंकर मुखर्जी और बसुदेव अग्रवाल शामिल रहे। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लाइफस्टाइल थेरेपिस्ट डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल, जो प्रज्ञान फाउंडेशन के चेयरमैन और रोटरी क्लब ऑफ कस्बा के प्रेसिडेंट हैं। उन्हें मेडिटेशन थेरेपी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ध्यान दिवस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें इंटरनेशनल मीडिया गिल्ड के फाउंडर चेयरपर्सन आशीष बसाक और आईएमजी के ओवरसीज चेयरपर्सन कौशिक दासगुप्ता द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित ये कार्यक्रम समाज, संस्कृति और सेवा को समर्पित एक प्रेरणादायक पहल के रूप में याद किया गया। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह पनेसर है, स्टेट डायरेक्टर ऑफ एनसीआईए एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो आज जो आशीष सर ने जो हम लोग का प्रोग्राम को इनवाइट किया है, आज है ध्यान दिवस। तो इसके लिए जो सुरेश अग्रवाल जी ने जो हम लोग को बताया कि आप जैसे भी आप खुद को आप मेंटली फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करें और अनुलोम विलोम करें, जिससे आपका शरीर एकदम ताकतवर और सुस्त और सही रहे। आजकल को सब जगह में आजकल सब नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है, सब जगह नेगेटिव है। तो हम लोग को खुद ही वो नेगेटिव एनर्जी हम लोग खुद ही लाते हैं। तो इसके लिए हम लोग रिपेयर करेंगे और उस चीज को हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे। बिजी लाइफ है। हाँ समय कैसे निकालेंगे? बिजी लाइफ में समय निकालना पड़ता है, हर चीज देखना पड़ता है, काम भी देखना पड़ता है, सोशल नेटवर्क भी देखना पड़ता है। मैं तो हर चीज से कनेक्टेड हूँ ना, तो हर चीज को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसके लिए टाइम सब जगह निकालना पड़ता है। आज 21 दिसंबर 2025 विश्व ध्यान दिवस है। इस उपलक्ष्य में हमने यहाँ प्रेस क्लब में एक प्रेस मीट था। उस प्रेस मीट के दौरान मैंने ध्यान का प्रैक्टिस करवाया ताकि हमें इनर पीस मिले, और जब हमको आंतरिक शांति प्राप्त होती है तो विश्व में एक सद्भावना की जो मैसेज है वो फैलता है। इसके ऊपर आज चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। ওদের স্কুলে, ওদের অর্গানাইজেশনে, স্টুডেন্টসের মধ্যে, কর্পোরেট সেকশনে, আই এম देयर टू हेल्प यू एट ऑल लेवल्स। सो हैप्पी इंटरनेशनल मेडिटेशन डे, ध्यान दिवस की शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू एवरीवन ऑन माय बिहाफ। थैंक यू। আমরা অ্যাকচুয়ালি মিস আউট করে গেছি। আমার নাম হলো পায়েল वर्मा। आई एम अ सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर and I'm a pranic healer and I'm a therapist, professional therapist, and working in the field for over 10 years. So 1 decade के ऊपर हो गया मुझे इस আমি শোভন স্যারকে কিছু বলবো যে আশিস দাকে ধন্যবাদ এই এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করার জন্য। আর বেসিক্যালি আমি যেটা লায়ন্সের হয়ে যেটা করি সেটা হচ্ছে ডিরেক্টর অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার। তো আজকেই আমি লায়ন্সের সৌজন্যে হেলা কলকাতার সৌজন্যে একটা অনুষ্ঠান ছিল বরিশাতে। সেখানে একটা খুব সুন্দর অনুষ্ঠান হচ্ছিল, যেখানে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সিমিলার একটা প্রোগ্রাম আমরা করতে যাচ্ছি অন 4th জানুয়ারি বেহালাতে, বেহালা নবপল্লী দাসপাড়া নবযুবক সঙ্গে। সেখানেও আইরিস হসপিটাল এবং হ্যালো কলকাতা লায়ন্স ক্লাবের সৌজন্যে সেখানে আমরা সব মিডিয়াদের ডাকবো এবং সেখানেও দুস্থদের চক্ষু পরীক্ষা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, এছাড়াও দুস্থদের কম্বল বিতরণ একটা অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে। আর এছাড়াও যেটা ম্যাডাম বললেন যে সবকিছুর উপরেই আমরা যে শরীরটাকে নিয়ে থাকি, আমাদের এই শরীরটা কিন্তু একটা আমরা এই শরীরটার পিছনেই হয়তো কম
কনসেন্ট্রেট করি, কিন্তু এটা না থাকলে আমাদের সবকিছুই বৃথা। আমি খেলাধুলার জগতের লোক হয়ে বলবো যে প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু শরীরচর্চার একটা উপকারিতা আছে। অন্তত 30 মিনিট শরীরকে দিন, শরীর কিন্তু আপনাকে সঙ্গ দেবে। ফ্যান্টাস্টিক। ঝর্ণা ম্যাডামের কাছে আন্তর্জাতিক বিশ্ব ধ্যান দিবস। আর ওই বলে না, ঘুরে ফিরে সবাই সেই গরুর রচনাতেই আসে, আমি সেই গরুর রচনাতেই আসছি যে আজকে চারিদিকে যে দেখছি শব্দের মধ্যে মলমের থেকে বেশি কাঁটা আছে। আমার মনে হয় মানুষ কোথাও প্রচন্ড ঝড়ের মধ্যে আছে, এত চারিদিকে প্রতিকূলতা, এবং তাতে দেহে কর্টিসল বাড়ছে, ডোপামিন কমছে। তার জন্য ধ্যানের প্রয়োজন আছে, নিজেকে সময় দেওয়ার প্রয়োজন আছে, এবং নিজেকে সময় দিলে নিজেকে ভালো রাখতে পারলে পরিবারকে ভালো রাখতে পারবে, পরিবারকে ভালো রাখতে পারলে সমাজকে ভালো রাখতে পারবে, সমাজকে ভালো রাখতে পারলে দেশকে ভালো রাখতে পারবে। সর্বোপরি এই ধ্যানটাই হয়তো ক্যাটালিস্টের কাজ করবে। সুতরাং ওই শব্দ ব্রহ্ম যেন থাকে, শব্দ দাবানল যেন সৃষ্টি না করে, আর সেটা বোধহয় ধ্যানের মাধ্যমেই সম্ভব। ধ্যান করুন, ভালো থাকুন, সুন্দর শব্দ প্রয়োগ করুন। ধন্যবাদ। আজকে ধ্যান দিবস। বাকি যারা বললেন তাদের মতো অত আমি ভালো বলতে পারবো না, কারণ তারা খুবই ভালো বক্তা, আমি অত ভালো বক্তা নই। বাট একটুকু বলতে পারি যে আজকে ধ্যান দিবস, তো ধ্যানের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সিগনিফিকেন্ট আছে। ধ্যান মানুষকে অনেক শান্ত করে, অনেক 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 পবিত্র করে। তো আমি বলবো যে ধ্যানটা খুব দরকার। আপনারা যে প্রফেশনে থাকুন, অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে আমরা সবাই খুব স্ট্রেস থাকি আমাদের প্রফেশনে। তো আমি চাইবো যে আপনারা 5 মিনিট 10 মিনিট যার যেমন টাইম হোক আপনারা ধ্যান করুন। যে যাকে বিশ্বাস করেন তার সেই বিশ্বাস, সেই ধর্ম বা সেই আইডলকে আপনারা মনে রেখে তাকে স্মরণ করে আপনারা ধ্যান করুন। ধ্যানের উপকারিতা আমি নিজে পেয়েছি, এবং ডেফিনেটলি এটুকু আমি বলতে পারি ধ্যানের উপকারিতা আপনারা সবাই পাবেন। তো ধ্যানটা আপনারা করুন। সো আমার নাম অ্যাডভোকেট সৌরভ শাহ চৌধুরী। কিন্তু আমার দুটো হাত আছে, দুটো চোখ আছে, কান আছে, দাঁত আছে, শরীরের ভিতরে অনেক কিছুই আছে। সেইগুলো কি আমাকেই দেখতে হবে। আমার থেকে যত্ন পৃথিবীতে আর ভালো কেউ আছে কিনা আমি চাই না। আমি বলছি আমার ভালো, আমার সব আছে, কিন্তু আমার ভালো, আমার যে জিনিসগুলো আমার ভেতরে আছে, নিচে বললেন ব্রিদিং এক্সারসাইজ, আমি এখানে দম বন্ধ করে 1 মিনিট 1.5 মিনিট থাকতে পারবো। এটা বাহাদুরি নয়, এটা আমি প্র্যাকটিস করেছি আমার নিজের জন্য। যদি আমি সুস্থ রাখতে পারি নিজেকে, তো আপনাদের আমি সুস্থ রাখতেই পারবো। সেটা কেন শেয়ার করবো না? সেই জন্য আপনাদের সবাইকে বলবো